हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं है बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो, आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। लो जी, चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज की तामीर को मिली हरी झंडी। भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हुकूमत को कैसे पता चला कि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है? यहाँ से जमा किए गए डेटा से हुकूमत के पास जो शुमारियात आते हैं, उसी की बुनियाद पर पूरे मुल्क में तरक्की के लिए जरूरी फैसले लेती है। भाई फिर तो हम सबको हुकूमत के ऐसे कामों में साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? बिल्कुल देना चाहिए। तो आइए हम निभाएं अपनी जिम्मेदारी, हो रही इख्तिसादी शुमारी में दें सही जानकारी। आदाब नाज़रीन, खबरन हिंद सियात बुलेटिनस मज तुंद खैर मकदम। बस शौकत हजनी वली त्रो गड़ नजर चन खास खबरन पे। बिहारस मज कोसी रेल महासेतु 6 वहर पत दोबारा तमीर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन कोर इफ्तिताह। फौजिक सरबरा MM नरवाने सुन जम्मू कश्मीर 2 दोहन दौर मुकम्मल। शुमाली कशीर मज कंट्रोल लाइन नख सूरत हाल साम। जम्मू कश्मीरस मज कोरोना कन 63 नवन मामलन हुंद तस्दीक। मुल्कस अंदर शिफायाबी हुंद शरह 68% पेट। तो वर्मली शकरो रुपयन हंद मालियतुक नशावर दवा जब्त। 4 नफर गिरफ्तार। वन खबर तफसील सान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन कोर बिहारस मज कोसी रेल महासेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए मुल्क के नाव वाकफ। तमो तुल मुसाफिरन हज सहूलियत मुतलिक 12 रेल प्रोजेक्टन 10 1.9 किलोमीटर ज्यूट कोसी मेगा कदल आव 570 करोड़ रुपयन हंद लागत सहित मुकम्मल करने। यह कदल तमीर करने सहित रोज नरमली तो सरायगढ़ दरमियान रेल फैसले 198 किलोमीटर पे कम सपदित 22 किलोमीटर। यह प्रोजेक्ट आव कोविड आलमी वबहस दौरान मुकम्मल करने, यथ मज माइग्रेंट कारकुनों ते शिरकत कर। यह प्रोजेक्ट मुल्क के नाव वकफ करने सहित सपुद 6 वोहर प्रोन ख्वाब पूर तो खतकन लुकन हंद ज्यूट इंतजार सपुद खत्म। 1934 मज शदीद सैलाब तो भारत नेपाल बुनिलस दौरान यह रेल खत्म सपदमुत। फौजिक सरबराह जनरल MM नरवानियन कोर जम्मू कश्मीर 2 दोहन हंद दौर मुकम्मल। तमो हेत शुमाली कशीर मज कंट्रोल लाइन नख सूरत हालस मौकसी पे जायज़। थजन जायन तैनात फौजियन सहित कथ बात दौरान कर फौजिक सरबराहन तिहंद हौसलक तारीफ। तो पाकिस्तान दस जंगबंदी खिलाफ वर्जियन हंदन वाकन मज जवाबी कार्रवाई करनस पे तिहंद तारीफ। फौजिक सरबराहन कोर बाकी इलाकन मज तैनात कमांडरन तो फौजियन सहित मुलाकात। तो वतलवक यह कथ जे यह कशीर मज तरक्की, अमन तो खुशहाली हंद अकि नव दौरुक दसलाब। पाकिस्तान फौजन कर आज गुरेज किस बख्तूर सेक्टरस मज भारतीय इलाकन पे बिला जवाज फायरिंग। ताहम दित भारतीय फौजन पाकिस्तान चे अमि कार्रवाई हुंद मुनासिब जवाब। नाज़रीन, बाकी खबरों ब्रोह गड़िए तिजारती वक्फ। लो जी, चांदपुर में कोल्ड स्टोरेज की तामीर को मिली हरी झंडी। भाई ये तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हुकूमत को कैसे पता चला कि हमें कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है? यहाँ से जमा किए गए डेटा से हुकूमत के पास जो शुमारियात आते हैं, उसी की बुनियाद पर पूरे मुल्क में तरक्की के लिए जरूरी फैसले लेती है। भाई फिर तो हम सबको हुकूमत के ऐसे कामों में साथ देना चाहिए, क्यों भाइयों? बिल्कुल देना चाहिए। तो आइए हम निभाएं अपनी जिम्मेदारी, हो रही इख्तिसादी शुमारी में दें सही जानकारी। पेश बाकी खबर। फौजन कोर शोपियान जिले के शमशीपुर इलाकस मज 3 नफरन हज गुमशदगी हंद मामले रिकॉर्ड 4 हफ्तन मज हल। तो अत सिलसिलस मज तहकीकात पत यह कथ ब्रोह आमज ऑपरेशन दौरान अफसफा 1999 तहत हासिल इख्तियारन हंद बिला जवाज इस्तेमाल करना आमुत। अत सिलसिलस मज फौजी एक्टस तहत मुलवस नफरन खिलाफ कार्रवाई शुरू करना आमज।
لیفٹیننٹ گورنر سند مشیر بصیر احمد خانن بوز آز جامع کس عوامی دربارس دوران لوکن ہند مسلہ جم صوب کے مختلف ضلعوں پہ آمتو وفدو تو نفرو وون تمن پن مسلہ انزراؤن باپت بصیر خانن وون ات موقع پہ انتظامیہ لوکن بہتر خدمت آیتن تھونک وعدہ بند تمو دت لوکن ہندین جائز مطالبن اند بور دنک یقین بلدیاتی ادارن ہندین صدرن ہز کوآرڈینیشن کمیٹی ہند ایک وفدن کور آز لیفٹیننٹ گورنر سندس مشیر فاروق خانس ست ملاقات وفدن ان بلدیاتی ادارہ مزید با اختیار بناونک مطالبہ کران بی کی مسئلہ مشیر سنز نوٹس مز وفدس ست کت کران ون مشیرن جموں کشمیرس مز واریاہن ترقیاتی پروجیکٹن پہ کام جاری تمو دت وفد کین ممبرن تہند مسئلہ حل کرنک یقین تو کرک ترقیاتی عمل مز تہند رولک تعریف ات دوران کور فاروق خانن JEE یس مز کامیابی حاصل کرن والن 3 طالب علمن سمیرہ رشید دانش حمید تو عاقب جاوید ست ملاقات دوران تمن مبارک ملکس مز 67,472 کووڈ بیمار شفا یاب سپدمت اس اکسی دہس اندر صحت یاب سپدن والن ہند ساروی کھت بوڑ تعداد شفا یابی ہند شرح بہتر سپدت 68.86% تام ووتمت فی الحال ملکس مز موتک شرح 1.62% اس عالمی سطرس پہ شرحس مز ساروی کھت کم پتمن 4 گنٹن دوران 1,167 نفرن ہند مرن ست مرن والن ہند تعداد 67,372 تام ووتمت جموں کشمیرس مز آز کورونا وائرسک 1,330 نئی معاملہ برو کن آمت یمو مز 667 ہند تولک جوم صوبس یل زن 658 ہند تولک کشمیر صوبس ست یت پہ جموں کشمیرس مز کورونا معاملن ہند کل تعداد 61,000 پیٹھ گومت ات دوران سپد آز کورونا 15 بیمار فوت UT مز وائرس ست مرن والن ہند تعداد 966 تام ووتمت جموں کشمیرس مز 39,000 کھت زیادہ بیمار صحت یاب سپدمت یل زن 20,707 بیمار ون تہ زیر علاج ماگم تو ات اند پی گامن مز کورونا وائرسچ ماس سیمپلنگ جاری یگ پور ماگمہ کورونا وائرسک نئی معاملہ برو کن ین پتہ انتظامیہ یگ پور ریڈ زون قرار دیتمت ام پتہ سب ڈسٹرک ہسپتال ماگمن کووڈ ٹیسٹ کرناونک دائرہ بڑومت سب ڈسٹرک ہسپتال ماگمہ آئی عام لوکن ست آشا ورکرن تو دویمین ملازمن تہ نمونہ رٹنے یپر آئی ماگمسی مز قائم بس اڈس مز ڈرائیورن تو دویمین وتہ پکوین تہ نمونہ نینہ جمس مز کووڈ-19 بڑوین معاملہ نظر تل تھوت مرکزی صحت وزارت ضلع مز ات مہلک وائرسس روٹ کرنے باپت اخ اعلیٰ سترک ٹیم تعینات کرنک فیصلہ کورمت ام برو زرکنی مرکزی ٹیمن سری نگر ضلع دور کرت کووڈس پہ قوبو پراؤن باپت کرنے اقدامن جائزہ ہیوتمت ون کر یہ ٹیم جمس مز ضلع کلیکٹرن تو صحت محکم کن افسرن ست کت بات وزارت مطابق مرکزی ٹیمس بخشی نگر تو گاندھی نگرک دور کرنک پروگرام تہ سکولی تعلیم ہند پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامونن تول آز ماڈل گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول نوا کدلس مز جامع سکول سیفٹی پروگرامس 10 ات موقع پہ ون تمو امہ قسمکو پروگرامو ست بنہ جموں کشمیر کن سکولن مز طالب علمن تو وستادن ہز حفاظت یقینی تو تم ہیکو کووڈ-19 نش تہ محفوظ تھوت ات دوران کر آز سکولی تعلیم ہند پرنسپل سیکریٹرین اکہ میٹنگ ہند صدارت یا دوران قومی تعلیمی پالیسی 2020 باپت ٹاسک فورس تشکیل دنس سام ہن آئی میٹنگ مز آو تعلیمی پالیسی ہز عمل آوری تو تقاضن پہ تہ بحث کرنا منشیات کس کاربارس خلاف کاروٲیی جاری تھاوان پولیسن ورملہ 4 نفر گرفتار کرمت تو کورک 6 کرور رۄپین ہند مالیتک نشاور دوا ضبط پولیسن یہ کاروٲیی اخ بڑ کامیابی قرار دژمٕژ ات سلسلس مز آو ورمل پولیس سٹیشنس مز اخ کیس درج کرت مزید تحقیقات شروع کرنا محرم الحرام چہ اختتامی تقریبی پہ پور آز جمعہ نماز پہ درس وادی ہنزن مسجدن زیارت گاہن تو خانقاہن مز علمو محرم الحرام عاشورہ تو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہندس عظمتس تو مقامس علاوہ کربلا کن شہیدن ہندس مقدس شہادتس پہ واز خانقاہ جامعہ پامپر وون میر وائز مولانا ریاض حمدانی وازس دوران زِ عدل و انصاف مساوات تو انسانیت کن عظیم اصولن ہند باپت یس امام علی مقام علیہ السلام عظیم شہادت پیش کر سو یین تا قیامت مشراونہ نیشنل کانفرنسن وونمت جموں کشمیرس مز انتظامیہ طرف تعمیر و ترقی تو عوامی راحت رسانی ہند دعوی محض پرسار وسیلن تامی محدود یل زن زمینی سطرس پہ امہ قسمک ساری دعوی اپز ثابت سپدمت پارٹی ترجمان عمران نبیین وون بیک ٹو ولیج پروگرام ہرگازن زبردست تشہیر کرنے مگر ونس تام گۄڈنِکِس مرحلس تحت جاری پروگرامو باپت رقم تہ دستیاب ات دوران پارٹی ہند معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمالن وونمت NC سہ واحد جماعت یم جموں کشمیرس مز جمہوری قدرن ہز بنیاد ترو سری نگر میونسپل کارپوریشنک ڈپٹی میئر پرویز قادری تو کمشنر غضرفر علین ہز آز ابی گزر تعمیر کرنے کمیونٹی ہالس پہ جاری کامہ سام تمو دیت یہ پروجیکٹ ول مکمل کرنک ہدایت یت زن مقامی لوگ امہ سہولیت نش فائدہ تلت ہیکن کارپوریشن کین اہلکارن آئی علاقس من صفائی ستھرائی یقینی بناونک تہ
ہدایت دن ضلع ترقیتی کمشنر گاندربل شفقت اقبالن ہز أکس میٹنگ دوران ضلع مز پڑا پیمتن پروجیکٹن تو بیک ٹو ولیج پروگرامن ہندس پیش رفتس سام ات موقع پہ ون عام تعمیرن ہندس محکمس تحت 12 پروجیکٹ منظور کرنا آمت یمو من 4 پروجیکٹ مکمل کرنا آمت یل زن دویم پروجیکٹ اند واتنس تیار چھ انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس سٹڈیز ان ایجوکیشن سری نگر ووت ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کس موضوعس پہ 2 دہن ہند ورکشاپ آز اند ات موقع پہ دت ادارچہ پرنسپل ڈاکٹر روحی جانن موضوعچ اہمیت بیان کران ECCE یس متعلق بنیادی سترس پہ نصاب ترتیب دن کس ضرورتس پہ زور ورکشاپس دوران آو شامل لکن ECCE کن مقصدن متعلق ونن شپین کور چندی گڑھ پہ آمتو ٹیکس ماہرو سٹیٹ ٹیکسز ڈپارٹمنٹ کے اتوا سے ADC سندس صدارتس مز ای سٹیمپنگ تربیتی پروگرام منعقد ات موقع پہ وتلو ADC ین ای سٹیمپنگ استعمال کرنک قاعدہ تو ضابطہ ات دوران دس ٹرینرو سٹیمپ فروشن ای سٹیمپنگ ہندین مقصدن تو ہدفن متعلق زانکاری ات دوران آئی سٹیمپ فروشن مز فارم تہ بٲگرانہ یُتھ تمن ای سٹیمپنگ ہندس طریقہ کارس متعلق زانکاری حاصل سپدِ زیون سری نگر سپود آز کانکنی ست اثر زدہ علاقن مز ہیڈر کاشت کرنے باپت اخ تربیتی پروگرام منعقد ام پروگرامک مقصد اس مقامی آبادی کانکنی ست اثر زدہ علاقن مز پائیدار روزگار کین وسیلن متعلق زانکاری فراہم کریں مشروم ڈیولپمنٹ آفس سری نگرن کور پردھان منتری خانجی شیترا کلیان یوجنائی تحت پروگرام منعقد یا دوران تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانن تو خواہش مند نفرن تربیت دن آئی سری نگر چیف ایگریکلچر افسرن تل پروگرامس دس بڈگام سپز آز کرشی وگیان کیندر دس پوشن ماہ کے سلسلس مز اخ تقریب منعقد یت مز دہ دش زندگی مز مقوی غذا استعمال کرنچ اہمیت بیان کرنا آئی ات موقع پہ آئی آنگن واڑی ورکرن تو کینچن زنانن مز سیڈ پیکٹ تقسیم کرنا کپوور ضلع مز تعلیمی نظام مزید پائیدار بنانے باپت قدم تلنے تعلیم محکمن کر کووڈ-19 ست ضلع مز تعلیمی ہند شعبہ متاثر گھنہ نش بچاؤ باپت سنجیدہ کوشش ضلع مز پریت دہ 50,000 کھت زیادہ طالب علم آن لائن موڈ دس کلاس فراہم کرنے طالب علمو محکم چن یمن کوششن پہ اطمینان بومت کووڈ-19 چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری پڑھائی انکمپلیٹ رہ گئی تھی اور سرکار نے جو کمیونٹی کلاس جاری کیے ہیں ان سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے اور ہم نے U3 کمپلیٹ کیا ہے اور ہم ایگزام کے لیے تیار ہیں اور سرکار کے ہم بہت شکر گزار ہیں. گجرات کوآپریٹو ملک مارکیٹنگ فیڈریشن لمیٹڈ منیجنگ ڈائریکٹرن ونمت جموں کشمیر مز فوڈ اینڈ ڈیری سیکٹرس مز تعلیم یافتہ نوجوانن باپت روزگار کافی وسیلہ موجود. FICCI J&K سٹیٹ کونسل دس منعقد اکس پروگرامس خطاب کران ون تمو جموں کشمیر واریاہ حدس تام دود تو دود ست بنن والن چیزن باپت دویمین ریاستن پہ منحصر روزن پیوان. موسمیات محکم پیشن گوئی مطابق پگہ شام تام جموں کشمیر مز موسم عام پٲٹھۍ خۄشک روزنُک امکان. سری نگر آو آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 30.4 ڈگری سیلسیس ییٚلہِ زن رات رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 12.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنہٕ آو. جامع آو آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 36.1 ڈگری سیلسیس ییٚلہِ زن رات رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 24.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنہٕ آو. أتھۍ دوران آو مظفر آباد آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 17.1 ڈگری سیلسیس ییٚلہِ زن رات رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 18.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. گلگت آو آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہ حرارت 31.5 ڈگری سیلسیس ییٚلہِ زن رات رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلیٹن اند. مزید خبرن ہٕنٛز تفصیل زاننہٕ باپتھ ہیٚکِو تُہۍ سٲنِس ٹویٹر ہینڈل تہٕ فیس بُک پیج @DD News سرینگرس پٮ۪ٹھ لاگ اِن کٔرِتھ. اَمہِ علاوٕ چھِ یِم خبرٕ یوٗٹیوٗبس پٮ۪ٹھ تہِ دٔستیاب. ٲسِن اِجازت. آداب.